podemos falar com o Senhor, porque o Senhor é resposta de oração para nós. C'est un grand plaisir de parler avec vous parce que vous êtes la réponse de prière pour le Brasil. Eu era católica, Moi, j'étais catholique. família católica, Toute ma famille était catholique. e o Senhor nos resgatou. Et l'Éternel a nous racheté. Muitos de nós aqui éramos católicos. Beaucoup de nous ici, nous étions catholiques. E justamente por isso nós temos um peso pelos católicos. Et c'est pour cela qu'on a une lourd fardeau pour les catholiques. Então, considerando que o reverendo era um sacerdote católico, Considérant que vous étiez un berger, un sacerdote catholique, eu gostaria muito de saber como foi que o Espírito Santo começou a te despertar para a verdade e para os poderosos profetas je do voulais Senhor. savoir de vous comment que le Saint-Esprit a commencé à vous visiter pour connaître la vérité et connaître les deux puissants prophètes de l'Éternel. Voilà, moi aussi, je les salue et je remercie. Avec les masques, on va parler vraiment. Voilà, donc je salue la délégation du Brésil. Eu cumprimento a delegação do Brasil Et je remercie mon nouveau papa. eu agradeço o meu novo pai. Voilà, donc moi, je n'étais pas prêtre catholique. Je suis le berger national du renouveau charismatique catholique du Sénégal. Eu sou o sacerdote nacional de todo o renovo católico a nível nacional em Senegal. Voilà, donc le renouveau charismatique catholique prie beaucoup le Saint-Esprit. Dentro da católica, ele criou um movimento que se chama Renovado Católico. Renovação carismática. Renovação carismática, é isso. Voilà. C'est ça qui fait la différence, parce que dans l'église catholique, on ne prie pas beaucoup le Saint-Esprit. Dentro da igreja católica não se ora muito ao Santo Espírito. A diferença é que a renovação carismática começou a buscar o Santo Espírito. Il faut se présenter d'abord comme ça, et puis se voir les responsabilités. Voilà, donc en tant que membre, en tant que responsable du renouveau charismatique catholique du Sénégal, je suis en même temps le directeur diocésain de l'enseignement catholique dans 2 régions. Eu fui o responsável da renovação carismática dentro da Igreja Católica, ao mesmo tempo o diretor da escola diocesa da Católica em Senegal. Voilà. Comment le Seigneur m'a sorti de l'église catholique? Mas como é que o Senhor me fez sair da Igreja Católica? Vous savez, Jésus a dit dans Jean 10, à partir du verset 1 à 5, Vocês sabem o que o Senhor Jesus diz no livro de João, capítulo 10, versículo 1 a 5, et le verset 27 aussi. e o versículo 27 também. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ele diz que as minhas ovelhas entendem a minha voz Voilà. Et elles me suivent. e eles me seguem. C'est le Saint-Esprit Foi o Espírito Santo qui m'a guidé que me direcionou à reconnaître la voix de Dieu para poder reconhecer a voz do Senhor à travers ces 2 puissants prophètes. através dos 2 poderosos profetas do Senhor. Aucun pasteur ne m'a prêché ce ministère. Ninguém me pregou sobre o ministério, nenhum pastor me falou sobre o ministério, não conhecia ninguém. Aucune autre personne ne m'a entraîné dans ce ministère. Nenhuma outra pessoa me levou nesse ministério. C'est par la grâce de Dieu que j'ai eu la visitation des 2 puissants prophètes 3 fois. Foi pela graça de Deus que os 2 poderosos profetas do Senhor me visitaram no sonho 3 vezes. Parce que je cherchais Dieu. Porque eu buscava a Deus. Je cherchais Dieu de tout mon cœur. Buscava a Deus de todo o meu coração. Bien que j'étais dans l'église catholique, je disais que, Seigneur, je veux te connaître davantage. Embora que eu estava na igreja católica, eu dizia a Deus, eu quero te conhecer de verdade, eu quero te conhecer.
Et il m'avait convaincu qu'il y a certaines pratiques dans l'Église catholique qui ne sont pas bonnes. E ali o Senhor começou a me mostrar que há certas práticas dentro da Igreja Católica que são vis, que são maus. La consécration à Maman Marie, à la Vierge Marie, de donner sa vie à la Vierge Marie, ça. A consagração à Virgem Maria, dar tua vida para a Virgem Maria é um erro grave. Prier les saints ou les anges. Orar aos santos e aos anjos é um erro grave. Le Saint-Esprit m'avait, dans un rêve, montré ces pratiques-là qu'il fallait abandonner. O Espírito Santo, dentro de um sonho, me revelou todas essas práticas más que deveríamos abandonar da Igreja Católica. Et j'ai commencé à me détacher de ces pratiques. E ali, dentro da Igreja Católica, eu comecei a me afastar dessas todas práticas. Et pourquoi, quand j'ai reçu la révélation des deux témoins, je n'ai pas immédiatement quitté l'Église catholique? Por que quando eu recebi a revelação das duas testemunhas, eu não saí imediatamente da Igreja Católica? C'est parce que je disais au Saint-Esprit, je peux, laisse-moi rester à l'intérieur, apporter le changement. Porque eu disse ao Santo Espírito, deixa-me ficar dentro da Igreja Católica para mudar a Igreja Católica. Je ne savais pas que ce n'était pas possible de rester à l'intérieur et de changer. Eu não sabia que não era possível permanecer dentro do interior da Igreja Católica e mudar a Igreja Católica. J'ai apporté ma prière parce que j'ai eu à prêcher la sanctification, l'enlèvement, la repentance dans le renouveau charismatique. Eu permaneci dentro e criei um movimento de renovação carismática católica e comecei a pregar o arrependimento, santidade e justiça dentro da Igreja Católica. Et j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là. E trabalhei bastante nesse sentido em toda a Igreja Católica do Senegal. Mais ces 2 dernières années, Nos dois últimos anos, le Seigneur me parlait davantage. o Senhor começou a me falar mais ainda profundamente. Et je disais au Saint-Esprit maintenant, je n'attends que toi. Le jour où tu diras que je quitte, je vais quitter. E ali eu comecei a falar ao Espírito Santo. Eu estou à espera da sua liderança. O dia que me disseste para sair, eu vou sair. Depuis 2 ans, c'était une lutte intérieure. J'ai dit, Saint-Esprit, je n'attends que toi. Desde 2 anos foi uma luta interior e eu dizia ao Espírito Santo, olha, eu estou à tua espera. Et j'ai eu l'occasion maintenant d'avoir une femme qui est malade et j'en ai profité pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. E ali buscaram e havia uma mulher que estava aqui dentro do grupo. Faut donner la magnitude do grupo que te guide, como ça ils puissent comprendre. Dentro do grupo havia uma mulher que estava doente e ali buscamos contato com a Costa do Marfim. E quando se estabeleceu o contato com a Costa do Marfim, enviaram essa mulher para lá, para ir no tratamento. Alors, le renouveau charismatique existe dans tous les diocèses du Sénégal. A renovação católica, para vos dar uma ideia, existe em todas as dioceses do Senegal, quer dizer, em todas as regiões do Senegal. Voilà, normalement, nous dépassons plus de 5 000 membres. E tem mais de 5 mil membros a seguir-lhe. E ele era o líder, né? E era o líder máximo Da renovação. da renovação católica. Voilà, donc nous faisons aussi, nous prions aussi pour les malades dans le renouveau charismatique. E ali estávamos a orar também para os doentes. Et le Seigneur nous a amené une femme qui est malade, mais on a tout fait, mais elle n'arrivait pas à guérir. Havia uma mulher que estava doente, bastante doente, ela esteve aqui. Fizeram tudo para que essa senhora curasse e ela nunca curava. Nous l'avons amené aussi chez d'autres pasteurs amis, mais elle n'a pas pu être guérie. Levamos em outras igrejas para que ela seja curada, ela nunca estava curada. C'est dans ce cadre-là que je me suis dit, tiens, je vais l'envoyer en Côte d'Ivoire et pour moi ce sera une porte d'entrée venant dans ce ministère de me dire ce qu'il y a à l'intérieur au fond. E ali pegamos, enviaram ela à Costa do Marfim para que através dela seja o caminho de entrar no ministério. Então enviaram na Costa do Marfim aonde eu estou. Voilà. Et quand elle est venue,
elle a rencontré Papa Archevêque. E quando ela veio, ela procurou encontrar a igreja e encontrou-se comigo. Elle croyait qu'il allait lui imposer les mains comme les autres pasteurs. Ela pensava que quando ela podia chegar no ministério, eu podia lhe impor as mãos, expulsar demônio, orar muito fortemente para ela curar. Mais il l'a entraîné dans un régime de sainteté, de sanctification. E quando ele chegou, eu lhe levei num regime de santificação, arrependimento, só lhe falei, escuta o decreto dos poderosos profetas, e era tudo. C'est ça. Il a pris une seule fois, elle a entré dans ce régime, et la femme aujourd'hui est totalement guérie. Eu só orei uma só vez e uns minutinhos, e dali a senhora ficou totalmente curada. Elle est restée là-bas, elle a complètement changé, sa vie spirituelle a complètement changé et une vie de sainteté totalement rétablie. Ela ficou lá algum tempo, ela mudou totalmente, a vida dela de santidade totalmente aumentou e mudou, e ela ficou totalmente restabelecida. Après, j'ai conseillé à son mari, sur sa demande, son mari est venu me voir, je lui ai dit, il faut y aller. E o marido também seguiu para a Costa do Marfim. Voilà. Et quand c'est fini, et que le Saint-Esprit m'a convaincu, et que j'ai fini le mois de novembre là j'ai pris la décision de venir. E no fim do mês de novembro, quando este casal ficou restabelecido, também convidamos ele para vir na Costa do Marfim e ele veio. Alors donc j'ai décidé de répondre favorablement au Saint-Esprit, de rejoindre definitivement ce ministère de repentance. Foi ali, dentro de alguns minutos de conversa comigo, ele decidiu poder deixar definitivamente a Igreja Católica e entrar no Ministério do Arrependimento e Santidade. Então foi ele que enviou a mulher para a Costa do Marfim? Sim, foi ele que enviou essa senhora na Costa do Marfim para buscar a cura e ser uma porta de entrada no Ministério do Arrependimento e Santidade. Il demandait si c'était vous-même qui a envoyé la femme pour venir en traitement en Côte d'Ivoire. Oui. Oui, c'est ça. Donc, parce que moi, je savais depuis des années que c'est le ministère de repentance qui était la voie de la vérité. Eu, desde há muitos anos, eu sabia que somente o Ministério do Arrependimento e Santidade tem o único caminho da santidade e da salvação e a única voz que anda sobre a face da terra. C'est ça. Ça, je suis convaincu. Et aujourd'hui, je suis là, sous la direction donc, de la Côte d'Ivoire, sous la direction de Papa. Je suis là pour, une fois retourné au Sénégal, voilà, donc maintenant commencer le travail. Eu estou agora aqui sob a direção do arcebispo sênior da Costa do Marfim e quando eu chegar no Senegal começar o trabalho de uma forma muito séria, Ministério do Arrependimento e Santidade. As pessoas atravessaram com ele? Il demande si les gens ils ont traversé avec toi, comment dire. Il y a une partie qui a traversé avec moi. É uma grande parte que atravessou com ele. Il y a une partie qui hésite parce que aujourd'hui, je suis oppressé, comment on appelle ça encore, attaqué de toutes parts par les autorités de l'Église catholique. Uma parte está ainda a resistir porque ele agora está sendo oprimido, perseguido por todas as autoridades da Igreja Católica. Voilà. Chaque jour, donc, ils sortent des vidéos ou bien à la messe. Voilà, on nous traite de tous les noms parce qu'ils ont peur. Cada dia estão a tratar ele de nomes e mesmo nas missas católicas estão a falar dele porque estão com medo. C'est là le combat que nous menons aujourd'hui. Par exemple, j'ai démissionné j'ai quitté mon poste de travail, mais jusqu'à présent, ils ne veulent pas encore me lâcher. C'est pour m'emprisonner. Ele pediu demissão como diretor do ensinamento diocesiano da Católica, mesmo assim não lhe deixaram ainda, porque lhe deram 6 meses para ele ficar aí, para ver se ele vai conseguir pensar e retornar. Eles não querem lhe largar. Il faut parler que quand il a sorti comment que
C'est ça, quand je suis sorti, là, chaque jour, matin jusqu'à la nuit, je suis obligé même d'éteindre mon portable. Hein. Quando ele decidiu de sair, todos os dias, os telefones tocavam, as pessoas viam em casa, estavam a chorar, même les prêtres que... Je n'arrive même pas à travailler dans mon bureau, parce que des prêtres, des religieuses, tout le monde pleure, d'autres sont complètement choqués, déçus, mais des gens viennent me supplier de ne pas partir et de rester. Os padres vinham a chorar, todo mundo no gabinete dele, de diretor, a chorar, porque estavam a lhe suplicar para ele não sair da Igreja Católica. Jusqu'à présent, je reçois des messages des prêtres. Até agora, ele recebe as mensagens dos padres. Et souvent, ils me demandent de ne pas essayer d'amener les gens. E me pedem para eu não levar as pessoas da Igreja Católica para comigo. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Não é eu realmente, é o Santo Espírito que convence as pessoas. Voilà, beaucoup qui sont avec moi, les autres bergers qui sont avec moi, la plupart aussi ont reçu la visitation des deux puissants prophètes. E muitos outros sacerdotes que estão com ele, todos, a maioria receberam visitação do Espírito Santo dos dois poderosos profetas do Senhor. Ouais, c'est ça. Je crois que nous sommes à la fin des temps. Eu creio que estamos no fim do tempo. Et le Seigneur, dans la Bible, quand il a envoyé ses serviteurs, il leur a dit, est-ce qu'il reste encore de la place? On lui a dit oui. Il a dit, allez donc prendre le reste. Quando o Senhor, na Bíblia, enviou seu servo e eles perguntaram, ainda resta lugar? E eles disseram assim, vai nas ruas e pega todos os outros e traz. Le reste, c'est nous, les catholiques. Esses outros somos nós, os católicos, que estamos a entrar. Voilà. Et donc voilà pourquoi, comme eux, nous aussi, en tant que catholiques, il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Il faut continuer encore à tirer les catholiques. Como vocês, nós também fomos atirados, então não vale a pena ficarem desencorajados. Devemos continuar a buscar que os católicos possam entrar neste Ministério Santo do Senhor. Envoyez mensagem maintenant aux catholiques, au Brésil. Voilà, donc je vais envoyer un message aux catholiques qui sont au Brésil. Desejo enviar uma mensagem específica para os católicos que estão no Brasil. L'Église catholique a besoin de la voix de la vérité. A Igreja Católica precisa da voz da verdade. Et pour connaître la vérité, vous avez besoin d'écouter le Saint-Esprit. Para conhecer a verdade, vocês precisam conhecer como é que o Santo Espírito fala. Ce n'est pas un saint ou un ange qui va nous révéler la vérité. Não é um santo católico ou um anjo que vai nos revelar a verdade. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité tout É entière. o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Un catholique qui a une intimité, une communion avec le Saint-Esprit, c'est celui-là qui tôt ou tard va quitter, parce que tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit, écouter la voix du Saint-Esprit et rester dans l'Église catholique. Todo católico que tem uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo, tarde ou cedo, esta pessoa vai receber a revelação e vai sair da Igreja Católica, porque o Espírito Santo vai lhe revelar a verdade. Voilà pourquoi on veut empêcher les gens de prier le Saint-Esprit. On prie tout le temps les chapelets, les saints, les anges et tout ça, les neuvaines, toute forme de prière, mais le Saint-Esprit est mis dans le placard. É por isso que o Espírito Santo na Igreja Católica é abandonado, é posto à parte, e nós oramos os santos, as novenas, e todos os anjos, as pessoas que são já mortos. Então, e o Santo Espírito é guardado debaixo da mesa. Se buscarem o Espírito Santo, a verdade será revelada. C'est ça. Il n'y a que le Saint-Esprit aujourd'hui que le Seigneur nous a donné pour nous conduire dans la révélation. Somente o Espírito Santo que o Senhor nos deu que pode nos conduzir na revelação da verdade. Voilà. Et c'est lui seul aussi qui nous aide à gagner les âmes. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a ganhar as almas. Voilà pourquoi je demande aux catholiques brésiliens qui veulent connaître la vérité, qu'ils se disent maintenant, qu'ils commencent à prier le Saint-Esprit. Eu desafio a todo católico brasileiro que quer conhecer a verdade, busca o Espírito Santo.
s'ils sont vrais dans leur cœur, qu'ils cherchent vraiment Dieu, le Saint-Esprit va les aider. Se forem verdadeiramente sinceros no coração e querem buscar Deus de verdade, o Espírito Santo vai lhes revelar o caminho. Et qu'ils aient maintenant le courage, quand le Saint-Esprit leur révèle la vérité, de suivre la voie de la vérité. E terem a coragem de, quando o Espírito Santo vos revelar a verdade, seguirem a verdade. Parce que aujourd'hui au Sénégal, il y a quelques bergers qui savent que le Saint-Esprit les a convaincus de quitter, mais ils résistent encore. E no Senegal há muitos sacerdotes que o Espírito Santo lhe revelou a verdade, mas resistem de poderem sair por causa do compromisso. À cause de la peur, Por causa do medo, de la compromission, por causa do de compromisso, faire plaisir à por certaines causa de personnes, poder fazer prazer ao agradar a certas pessoas, au risque de perdre leur salut. ao risco de poderem perder a sua salvação. Moi, j'ai accepté de tout perdre. Eu aceitei perder tudo. Mon logement de fonction, A minha habitação de função, ma voiture de fonction, a minha viatura de função, mon travail, o meu trabalho, mes amis. os meus J'ai amigos. accepté de tout quitter Eu aceitei deixar tudo pour le salut de mon âme. por causa da salvação da minha alma. C'est ça. É isto que é o Et importante. ça, c'est plus cher. Isto é mais caro do que tudo. Voilà. C'est ça que je É voulais isso que eu queria voilà, transmitir dire a todos os católicos voilà, aux catholiques qui brasileiros. sont au Brésil et à tout le reste qui ne sont pas qui n'ont pas E a encore todo mundo que suivi, ainda não cette seguiram voie de repentance. este caminho de arrependimento. Merci beaucoup. Muito obrigado. É porque, na verdade, não é sair do catolicismo e ir para a religião evangélica. É sair do catolicismo para o ministério único do Espírito Santo, né? Isso faz toda a diferença. Les choses qui font toute la différence, ce n'est pas sortir de catholique et aller dans l'église évangélique. C'est sortir de catholique et suivre le seul chemin, le seul voie du ministère de repentance et sainteté qui est conduit par les deux puissants prophètes de l'État. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait vrai. Isto é a Je verdade. veux dire aujourd'hui que la seule voie O único caminho hoje qui porte le Seigneur Jésus, que traz o Senhor ce sont les deux Jesus puissants prophètes. são os dois Il y a pas poderosos d'autre profetas voie. do Senhor. Não existe outra voz. Moi j'ai des amis pasteurs Eu tenho amigos pastores et je travaille avec eux. Ils viennent dans mon bureau. que eu trabalhava com eles, que veio no meu escritório. Ils étaient tous surpris que je ne rejoigne pas une de leurs églises. E ficaram todos surpresos que eu não fui na igreja deles. J'étais surpris. Eles ficaram bastante surpresos. C'est ça. Moi, je ne suis pas un homme. Je suis la voix de Dieu. Não segui nenhum homem, eu estou a seguir a voz de Deus Ele mesmo. Então, os evangélicos também precisam sair da igreja Vous evangélica e pensez aussi ouvir que os les profetas. évangéliques doivent venir au ministère de repentance et de sainteté pour suivre les deux puissants prophètes de l'Éternel? Dans cette nouvelle dispensation-là, Nesta nova dispensação, on connaissait plusieurs voix, mais aujourd'hui, la voix, antes conhecíamos várias vozes, mas hoje soubemos que a única voz, c'est ça. Mais l'unique voix aujourd'hui, a única voz à laquelle tout le monde doit converger, que todos devem convergir e seguir c'est la voix des puissants. é a voz dos poderosos profetas do Glória a Senhor. Deus. Aleluia! Aleluia. Ça, il faut avoir la révélation pour croire en ça. É preciso ter a revelação para conseguir crer e seguir. Sinon, esta vous voz. allez dire que ailleurs aussi, les gens prêchent la repentance, la sanctification, l'enlèvement, mais c'est pas la même chose. Senão as pessoas vão dizer, também outras igrejas pregam arrependimento, santificação, arrebatamento, mas não é a mesma coisa. C'est une grâce, hein? C'est une É grâce. uma graça estarmos aqui a seguir os dois poderosos profetas. É uma Tout à graça. fait. Une grâce. Amém. É uma graça. Aleluia. Então, os profetas do Senhor vieram a ele em sonho, e aí ele os conheceu no YouTube. Les puissants prophètes, ils ont venu à vous en révélation, en songe. Comment que vous avez les connus? Oui, pour la première fois, Pela primeira vez, voilà, donc je l'ai vu. Bon, je ne savais pas qu'ils étaient deux au départ. Hein. no começo eu não sabia que eram dois poderosos profetas do Senhor. Alors, j'ai vu donc le prophète David Howard Eu vi o profeta do Senhor David Howard dans une vision. dentro de um sonho, de uma visão. Il est venu vers moi, Ele veio a mim il a prié pour moi. e ele orou para mim.
Il a posé ses deux mains pegou as duas mãos, as suas duas mãos, au niveau de ma bouche e tocou os meus lábios, et au niveau de mes yeux. tocou os meus olhos, Voilà. Il m'a parlé des choses. e depois me falou muitas coisas. La deuxième fois, A segunda vez, je traversais une église. eu estava a passar à frente de uma igreja. Il était à l'intérieur avec E os poderosos profetas estavam no interior da igreja, com muito povo. avec une grande assemblée. Muita gente. Et l'église était fermée. A igreja estava fechada, Il y avait des vitres. mas havia vidros nas janelas. Et moi, je passais à côté. E eu passava ao lado. Mais à l'intérieur, il pleuvait beaucoup. Uma chuva poderosa caía dentro do interior da igreja. Il pleuvait beaucoup. E havia chuva que caía. Et les gens célébraient et chantaient. E à as l'intérieur. pessoas dentro da igreja celebravam, cantavam no interior. Et moi, quand je passais à côté, E quando eu passava de lado, je pouvais entendre tout ce qui était à eu ouvia tudo que acontecia lá dentro. et je pouvais voir la pluie mouiller les gens. Eu via a chuva que descia sobre a gente lá dentro. Tout d'un coup, E de repente, cette pluie-là, aquela chuva que estava dentro também desceu sobre mim. Aleluia! donc, ça veut dire que je bénéficiais déjà. Isto quer dizer que também eu beneficiei da chuva do avivamento que descia do interior com os poderosos Voilà, c'est ça. profetas. J'ai bénéficié sans être à l'intérieur déjà. Sem estar ainda dentro, eu já estava a beneficiar. Et ce que je recevais là-bas, c'est ce que j'amenais aussi dans le nouveau. E tudo, quando comecei a escutar dos poderosos profetas, é isso que eu estava a ensinar na renovação católica. Eu comecei a ensinar a mesma palavra dos poderosos profetas dentro da renovação católica. La troisième fois, A terceira vez c'était une formation. foi uma formação, Là, il enseignait. e os poderosos profetas estavam a ensinar numa À formação. un certain moment, E até um certo momento, no sonho, ce sont les autres qui sont dans son ministère qui enseignaient. e os outros que estão dentro do ministério começaram a se ensinar dentro do sonho. Et ils enseignaient un à un. E ensinavam um a um, Et il était venu, lui, s'asseoir à côté de moi. e os poderosos profetas vieram se sentar ao meu lado Il m'a dit, e me disseram: comment tu trouves leurs enseignements? como é que você está vendo os ensinamentos desses meus filhos? Como é que está? Je leur ai dit, E eu respondi, il m'a dit, comment est-ce qu'ils enseignent bien? e ele me perguntou: será que eles estão a ensinar bem? Je lui ai dit, E eu respondi: s'ils enseignent par le Saint-Esprit, donc c'est très bien. e eu respondi: estão a ensinar pelo Espírito Santo, então é muito bom. Voilà. En fait, quand je me suis réveillé, j'ai compris E quando eu acordei, eu compreendi que je peux aussi bénéficier des enseignements des puissants prophètes à travers ces autres serviteurs. eu compreendi que eu também poderia beneficiar dos ensinamentos dos poderosos profetas através dos outros servos que são dentro dele. Aleluia! Surtout que je ne comprends pas très bien l'anglais. É certamente que eu não entendo muito bem o J'ai inglês. compris qu'à travers, par exemple, le ministère de repentance dans la francophonie, je pourrais bien aussi. Eu compreendi que através do Ministério de Arrependimento e Santidade da Francofonia eu podia beneficiar dos ensinamentos dos poderosos profetas do Senhor. Donc c'est ça. Et c'était comme ça que tu es rentré en contact avec le ministère. Voilà, c'est après ça que je suis rentré en contact avec le ministère, directement en Côte d'Ivoire. E através disto entrou em contato com o Ministério na Costa do Marfim e foi assim que foi integrado. Il s'est sacrifié en me payant le billet. Eu me Allez, sacrifiquei, lhe paguei o bilhete para vir na Costa do Marfim. Et quand je suis arrivé, E quando ele chegou, j'ai connu un petit temps de formation. foi curto tempo de formação com ele. Parce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, qui ne parle pas beaucoup, mais qui écoute beaucoup Eu et qui não pose falo beaucoup de muito, questions. mas eu escuto muito e faço muitas questões. Voilà. Parce que j'ai beaucoup appris quand j'étais dans l'église catholique. Eu aprendi muito quando eu estava na igreja católica, seguindo os poderosos profetas. Voilà pourquoi, pour moi, je ne veux plus enseigner des choses qui sont contraires à ce qu'enseigne le ministère. Eu agora não quero mais ensinar as coisas que são contrárias desse ministério. Esse ministério é o único e onde há o verdadeiro ensinamento. Voilà pourquoi je pose beaucoup de É questions. por isso que eu faço muitas perguntas. Tout à fait. Amém. J'ai été baptisé, Eu fui batizado voilà, donc consacré pelos Santos au Espíritos ministère. e consagrado ao ministério. Ma famille aussi a rejoint le ministère. A minha família também
entrou no ministério. Ma famille, j'ai une épouse avec 3 enfants. Eu tenho uma esposa com 3 filhos. Ok, donc c'est ça. E foi assim. O casamento dele foi santificado e com os outros sacerdotes que já viajaram. Então, foram. Então, o sacerdote católico no Senegal pode se casar. Le berger católico au Sénégal, il peut marier. Oui, Oui, c'est ça. sim, Eux, ils peuvent sim. se marier. São autorizados a casar os sacerdotes católicos no Senegal. La plupart des maris que les catholiques suivent, ce n'est pas la vraie Marie. Toda a maioria católica não segue a verdadeira Maria. Nous qui étions restés à l'intérieur et que le Saint-Esprit a révélé ça, on sait que c'était pas la vraie Marie. Nós que estávamos dentro da católica, nós sabemos que não é a verdadeira Maria que nós seguimos. C'est une sirène, É uma sereia, sirène des eaux. a sereia das águas. C'est la reine du ciel de Jérémie 44. É a rainha do céu de Jeremias 44. Voilà. C'est cet esprit-là qui gère un peu la fécondité, les sentiments, les É este mariages, les espírito choses que comme ça. gera a fecundidade, os sentimentos que nós seguíamos como Maria. C'est ça, qui attire l'attention sur elle-même. É esse que atira a atenção sobre ela mesma. La Marie que nous connaissons dans les évangiles, A Maria que nós conhecemos no Evangelho, elle est effacée, elle ne parle pas beaucoup. ela é totalmente eliminada e somos introduzidos a essa Maria falsa. Alors que la Marie que nous avons dans l'église catholique, Essa Maria que nós temos na Igreja Católica, elle parle beaucoup. ela fala muito, Avec des apparitions, chaque fois, elle attire com l'attention. aparições espirituais várias vezes. C'est ça. Elle demande à ce qu'on se consacre à elle. E ela nos pede para que nós se consagramos a ela. Dans la Bible, à chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, c'est pour que ce quelqu'un-là amène les gens à Dieu. Na Bíblia, todas as vezes que Deus enviou alguém, essa pessoa indicou as pessoas para poderem seguir a Deus e não a ela. Voilà, très bien. Donc c'est ça. E é isto. C'est ça. Amém. Desde bebê, as crianças são consagradas a Maria. Depuis l'enfance, les enfants sont consacrés. Moi-même, à j'ai Maria. été, Mesmo eu fui même le jour de consagrado ton a Maria. mariage, Mesmo no dia do teu après casamento, les cérémonies, vous allez devant la statuette. depois da cerimônia vão Et diante puis, da estatueta voilà, da Maria on vous consacre à Marie. e são consagrados a Maria. Terrible, hein? É terrível. Terrible, terrible. Podemos ver que foi totalmente sobrenatural, né? Foi o Espírito Santo. C'était surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui a donné la révélation. C'est vrai, c'est vrai. É verdade. Aleluia. Muito obrigada, arcebispo. Eu posso ver que realmente não foi algo normal, foi sobrenatural, foi o Espírito Santo. Então não tem um caminho das pedras. Amém. Foi algo que foi uma eleição mesmo de Deus. Amém. Amém. Né? Muito obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Por la oportunité. Merci. Very powerful. Amém. Alguém